वादा वफा का फिर भी निभाता चला गया मेरा खुदा। हालेलुया Amen. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Amen. Amen. ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे बड़ा दुख उठाया, मुसीबत उठाई, मगर मेरे दीदो ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, ये हमारे लिए हुआ सब कुछ। और खुदावंद ने इतनी बड़ी कुर्बानी को और को नहीं दे सकता, और खुदावंद ने खुशी से दी थी, इसीलिए वो उसको कहते हैं गुड फ्राइडे, स्वीडिश कहते हैं लॉन्ग फ्राइडे, हम कहते हैं मुबारक जुमा। ऐसे मुबारक जुमा नहीं है, इसमें बड़ी बात है जो इंसान जो रूह में इसको सोचते हैं। लुका 23 बाब और उसकी 4वीं आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। ये जो कलमा है बड़ा गौर करने वाला कलमा है। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि क्या करते हैं। इसके ऊपर जब मैं गौर कर रहा था तो मैंने कहा कि वो तो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, मगर मेरे अजीजों, हर वो ईमानदार, हर वो मसीह जो कि खुदावंद के साथ चलता है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसको रूह जो है वो टच करता है और उसको समझाता है। मगर ये जितने भी लोग थे वहां, मॉब जो इकट्ठा हुआ था, उनका दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि गुनाह जो है वो हमारी अक्ल को बर्बाद कर देता, खत्म कर देता। वो कुछ और सोच रहे थे, उनके दिल में तासुब था, उनके दिल में और बड़ी बातें थी। वो उनके दिल में कई, वो कहते थे ये तो है कल बर्बाद हो जाएगी, हमारा तो रिलीजन को नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर ये शैतान का सारा काम था, क्योंकि शैतान उस वक्त वो आ चुका था वहां। जैसे कि वो यहूदा युवती को जब खुदावंद यीशु मसीह ने नवाला दिया तो लिखा है कि उसके अंदर शैतान समा चुका था। ऐसे ही वहां जब सलीब के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी तो वहां शैतान का तमाम डेरा था, तमाम उसके चेले और बड़े मोक्कल जो थे, सब जो थे वो वहां थे, और वो मसीह को इतनी तकलीफ दे रहे थे, इतनी तकलीफ दे रहे थे, परेशान कर रहे थे कि किसी तरीके से जो है इसके मुंह से ऐसी बात निकले कि निजात का जो सारा काम है वो खत्म हो जाए। मगर मेरे दीदो, इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं कि क्या वो हम ठीक कर रहे हैं या इसके पीछे कोई ताकत, कोई और ताकत तो नहीं। उस वक्त इसके पीछे कोई और ताकत थी जो कि उनको मार रही थी, और खुदावंद को पता था इस बात का। इसीलिए खुदावंद ने कहा, ऐ बाप इनको माफ करके, तो पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये तो किसी और के कंट्रोल में है। मिसाल के तौर दुनिया में भी अगर इंसान किसी और के कंट्रोल में होता है ना, तो वो उसकी बात को नहीं टालता। ऐसे ही वो जो थे वो शैतान के कंट्रोल में थे, वो उनको शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा था। मेरे दीदो, लफ्ज़ यहाँ है इनको माफ कर, माफी। मैं बात करना चाहता हूं कि माफी जो है ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक नेमत है जो कि हमें खुदा की तरफ से मिलती है, खुदा से हासिल होती है, क्योंकि ये खुदा के साथ हमारे तलक को बहाल करती है। चाहे हम ईमानदार हों, उनका भी तलक कभी ना कभी टूट जाता है। चाहे हम ईमानदार ना भी हो, उनको भी माफी की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम माफी नहीं मांगते, जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हमारा खुदावंद के साथ तलक हो ही नहीं सकता। और ये रूहानी जिंदगी को बहाल करती है, बर्बादी से बचाती है। माफी नहीं तो हमारी जिंदगी, चाहे हम ईमानदार हैं, चाहे हम मसीही हैं, चाहे हम मसीही नहीं हैं, अगर हम माफी नहीं मांगते, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया है, अगर मियाँ का झगड़ा गलती है
تو اس کو معافی منگنی چاہیے. اگر وائف کی غلطی ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے دوستوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اس سے ہم بحال ہو جاتے ہیں. ہمارے جو گناہ ہیں وہ نہیں رہتے. خداوند ان کو پیچھے پھینک دیتا ہے. نہیں تو اگر ہم معافی نہیں مانگتے تو میرے عزیز ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے آگے ہی رہتے ہیں. کوشش کروں گا جلدی ختم کروں. دیکھو ہمارا خداوند جو تھا وہ پورے 6 گھنٹے صلیب کے اوپر رہے. 3 گھنٹے جو ہے وہ روشنی کا ٹائم تھا اور 12 سے بعد میں وہ جو اندھیرا ہو گیا تھا. 3 کلمے انہوں نے روشنی میں کہے اور جو 4 تھے وہ اندھیرے میں ایک دم ہے ایک اوپر سے نیچے کہے گئے. اور اسی طرح خداوند نے 6 گھنٹے جو تھے وہ صلیب پر گزارے. میرے عزیزو صلیب جو تھا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. لوگ تو مذاق کرتے تھے یہ تو لازمی موت ہے. مگر میرے عزیزو مشین جو صلیب تھی وہ خداوند کے لیے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا. وہ ایک اس نے وہ خداوند وہاں شکار کر رہا تھا. اس نے ایک مچان بنایا ہوا تھا. وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا اور جو تمام وہ شیطانی طاقتوں کا خداوند جو ہے وہ مقابلہ کر رہا تھا اور ان کو شکار کر رہا تھا, ہرا رہا تھا. اور ایک وقت آیا کہ ان خداوند نے ابلیس کو, گناہ کو, موت کو, قبر کو اور ہر نوعیت کی انسانی اور تاغوانی طاقتوں کو, شیطانی طاقتوں کو مغلوب کیا جو کہ خداوند کے خلاف تھی. اور اس تصادم نے خداوند نے بڑی تکلیف اٹھائی. اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس کی پسڑی میں وہ نیزہ مارا گیا, پاؤں میں ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے اور خداوند کو کوڑے مارے گئے. اور اس نے بڑی بڑی جو تھی تکلیف اٹھائی. مگر پھر بھی جیسے کہ ابھی پاس ہم نے پڑھا یشعیاء 53 میں, اس نے اپنا منہ نہیں کھولا. یہ شیطان کی چلاکی تھی. وہ مجبور کر رہا تھا کہ خداوند کو کہ وہ بولے کوئی بات, مگر خداوند خاموش ہی رہا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ انسان جب بھی غلطی کرتا ہے, جب بولتا ہے وہ اس وقت ہی غلطی ہوتی ہے. اور کلام جو کہ کہتا ہے اس نے بالکل زبان کو نہیں کھولا, جیسے بھیڑ جو ہوتی ہے وہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے. میرے عزیزو یہ اس کلمے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہماری دعائیا زندگی کا آئینہ دار ہے. یہ ایک دعا تھی. جب خداوند یسوع نے کہا نا اے باپ, جب ہم خداوند سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دعا ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا میں بھی شروع میں بھی جب خداوند لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان سے روح القدس کبوتر کی مانند اترا اور آسمان سے یہ آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا. یہ خداوند نے اپنی خدمت جو تھی وہ بھی اس نے ایک دعا سے شروع کی تھی. اور درمیان میں بھی خداوند نے کبھی دعا کو نہیں چھوڑا. جب شاگردوں کو چنا تو ساری رات دعا میں گزارتی. صبح بھی جب خداوند ہمیشہ وہ جنگلوں میں ویران جگہوں میں جا کے دعا کرتا رہتا تھا. اور اینڈ میں بھی اس نے دعا کو نہیں چھوڑا. اور اینڈ میں اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کہتے ہیں. یہ ایک دعا تھی خداوند یسوع. اور اس کا اگر ہم اس کا جو رزلٹ تھا وہ ہم لوکا کی انجیل میں اس میں دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا تو میرے عزیزو وہاں کیا تھا, 3000 آدمیوں نے خداوند کو قبول کر لیا تھا. یہ دعا کا یہ نتیجہ تھا, کیونکہ خداوند کی جو تھی وہ ایک دعائیا زندگی تھی. اور اس نے ثابت کیا کہ اس کی جو دعائیا زندگی ہے وہ ساری اس کی زندگی میں چلتی رہی تھی. اور ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی دعائیا زندگی کو بڑھانا چاہیے اور اس کو فرضی نہیں, خداوند کی روح میں اس کو بڑھانا چاہیے اور خداوند کی طاقت حاصل کرنی چاہیے. دوسرا جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں یشعیاء کی کتاب میں تو وہاں لکھا کہ اس نے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر کیا تکلیفیں آئیں گی, کیا پریشانیاں آئیں گی. وہ لکھا ہے کہ وہ
ठीक है, लेकिन उसको पसंद आया कि उसे कुछ नहीं। खुदावंद जो उसकी तकलीफ हम देखते हैं ना, वो ऐसी नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा थी। वो तो शैतान तो उसको मतलब चाहता था कि पहले ही खत्म कर दे, मार दे। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से होगी। अपनी ही जान का दुख उठाकर वो इसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादा खादम बहुतों को रास बचाएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी अपने ऊपर उठा लेगा। और लिखा है कि वो हमारी शफायत करता है। आज भी इब्रानियों के खत में है कि खुदावंद जो है वो हमारी शफायत करता रहता है। जो तीसरी बात है, ये कलमा मसीह की बशीरियत को, यानी कि वो एक कामिल इंसान भी था। अगर हम देखें तो हम देखते हैं, अगर कलाम को पढ़ते हैं जब हम, तो मसीह ने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि आए खुदा आए इनके गुनाह खुदा माफ कर। मसीह तो खुद माफ करता था गुनाह। मफरूज को उसने कहा जब तेरे गुनाह माफ हो गए। बगदार जो बदकार औरत से उसको कहा तेरे गुनाह माफ हो गए। और लोगों ने बुड़बड़ाना शुरू किया, क्योंकि जो फकी फरीसी थे वो तो जानते थे कि सिवाय खुदा की जात के और कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। मगर खुदावंद ने वो उनके गुनाह जो थे वो इसलिए माफ करके, खुदावंद जो था वो एक कामल खुदा था और एक कामल इंसान भी था। इस वक्त उसने अपनी, चूंकि उसने कुर्बानी देनी थी, और कलाम ये कहता है कि इंसान जो वो इंसान होगा जो बेऐब होगा, जो गुनाह से मुबर्रा होगा। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो गुनाह से मुबर्रा था, उसमें कोई गुनाह नहीं था, इसलिए उसने कुर्बानी दी और उसकी जो कुर्बानी थी वो मंजूर होगी। मसीह के जो थे ना, कौल और फेर में फर्क नहीं था, तजाद नहीं था। मसीह ने जो बात कही वही की उसने। इसलिए दुनिया की तरीके में हम देख लें, बहुत से जो लोग हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी, मगर उनकी जो बात में होता है वो तजाद होता है। तो इसलिए किसी ने ये कहा है, बहुत लोग बातों में लुकमान हैं। लुकमान होते हैं, बड़े आलम होते हैं, बड़े बड़े लिखे होते हैं, अमल में जो देखो तो निदान है। मगर मसीह खुदावंद एक ऐसी जात थी, उसने जो किया वही किया। उसने कहा दुश्मनों को माफ करो, उनके लिए दुआ करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने एंड में यही बात कही। जब पतरस को कहा, पतरस ने कहा कि हमें 7 बार माफ करना, तो मसीह ने कहा नहीं, 7 के 70 बार माफ करना है। खुदा की जात में माफी जो थी ये शुरू से थी, और वो चाहता था कि वो, उसने भी माफ किया, वो हमें भी चाहता है कि हम भी जो है अपने लोगों को माफ करें। खुदावंद हमको ऐसा करने की ताकत दे।